अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, कुछ दिन पहले ट्रंप इंतज़ामिया ने बहुत सारे लोगों को एक जहाज़ में भरकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए भी एल सल्वाडोर की जेल भेज दिया था। और बताया यह गया था कि ये जो तमाम लोगों को, जिनको तकरीबन ये 240-50 लोग बनते थे, ये बड़े ही संगीन जराइम में मुलव्वस हैं और इनका ताल्लुक एक बड़े ही ख़तरनाक गैंग से है, जिसकी वजह से इनको डिपोर्ट किया गया। हालांकि उस वक्त जो कोर्ट्स में, अदालतों में जो मुकदमात ज़ेर समाअत थे, उसके अंदर अदालतों ने बड़े सख्त जो है वो रिमार्क्स भी पास किए थे कि हम इसको रोक रहे हैं, और अगर जहाज़ जो हैं वो फ़िज़ा में बुलंद भी हो गए हैं तो उनको वापस बुलाया जाए, क्योंकि एक दफ़ा अगर किसी को आपने डिपोर्ट कर दिया तो फिर उसको वापस लाना या किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन से उसको वापस बुलवाना, उसको कोई रिलीफ फराहम करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। लिहाजा इस अमल को रोका जाए उस वक्त तक कि जब इसके ऊपर कोई फ़ाइनल ऑर्डर नहीं पास हो जाता। लेकिन ट्रंप हुकूमत ने और ट्रंप इंतज़ामिया ने इस बात को सामने यानी कि मलूज़ खातिर नहीं रखा और उन्होंने उन लोगों को बहरहाल डिपोर्ट कर दिया था। अब ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो उसमें से 50 लोगों को एल सल्वाडोर की जेल में भेजा गया है, वो कानूनी तौर पर अमेरिका में मौजूद थे, यानी कि वो लीगली अमेरिका में मौजूद थे। उनका कोई जुर्म नहीं सामने आया। उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अभी तक सरफेस हुई है, मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज हैं उनकी जानिब से भी, और एक इंस्टीट्यूट है उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें उन्होंने दावा किया है कि ये जो 50 लोग हैं, जिनका कम से कम वो कहते हैं कि ये 50 लोग लीगली अमेरिका में मौजूद थे कि जब इनको डिपोर्ट किया गया, यानी कि इनका कोई जुर्म नहीं है, कोई गैर कानूनी इन्होंने काम नहीं किया, इसके बावजूद इनको एल सल्वाडोर की ख़तरनाक तरीन जेल में भेज दिया गया था। जो तफसीलात हैं उसमें जो एक इंस्टीट्यूट है, कैटो इंस्टीट्यूट इसको कहते हैं, ये एक रिसर्च इदारा है और बहुत ज़बरदस्त इनकी रिसर्च होती है। वो ये एक तो इस दावे की तरदीद कर रहे हैं कि जो 240 अफराद भेजे गए हैं एल सल्वाडोर की जेल में, जिनको दहशतगर्द कहा गया और उन्हें गैंग के मेंबर्स जो है वो बताया गया, उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर नहीं थे अमेरिका में, यानी कि इनके ऊपर ये जो चार्ज लगाया कि ये इलीगली यहाँ पर हैं, गैंग मेंबर्स हैं, टेररिस्ट हैं, ये गलत बात है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये एक हैरान कुन अमर ये भी है कि हुकूमत ने इन लोगों से मुताल्लिक मालूमात छुपाने में बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जैजरेशन से काम लिया है। अब ये कहते हैं कि इसमें से जो टोटल लोग हैं, 240 लोग हैं, उसमें से 90 अफराद ऐसे हैं कि जिनका तरीका है, जो दाखिल होने का अमेरिका में तरीका है, वो मालूम है, वो सामने है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं कायम की जा सकती। पता है कि वो कैसे अमेरिका में दाखिल हुए थे। और जो 50 अफराद थे, इनके बारे में वो कहते हैं यकीनी तौर पर वो कानूनी तौर पर सही तरीके से अमेरिका के अंदर दाखिल हुए। उनमें जो लोग हैं जिनकी कैटेगरी उन्होंने बयान की है, वो कहते हैं कि तामीराती मज़दूर भी हैं, बावर्ची भी हैं, सामान पहुंचाने वाले भी हैं, एक फ़ुटबॉल के कोच हैं, एक जानवरों के डॉक्टर हैं, और एक जो है मेकअप आर्टिस्ट खातून हैं, उनको भी जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया है। अब इनकी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर वाइट हाउस ने अभी तक कोई तज्जिया, कोई उन्होंने रिमार्क्स, कोई कमेंट्स, कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये जो सवालात हैं इनको होमलैंड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है उसको रेफ़र कर दिया है। इसके हवाले से मुख्तलिफ जो जगहों पर ख़बरें छपी हैं, और ख़ास करके USA टुडे में, उसमें वो बड़ा उन्होंने इन डेप्थ इसको कवर किया है इशू को, और इसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। अब वो ये कहते हैं कि ये जो 50 अफराद हैं, इनमें से एक के पास जो है वो सियाहत का वीज़ा था, वो विज़िट के ऊपर था। उसका मतलब सियाहत पे एक बंदा अगर आ रहा है, आप उसको डिपोर्ट कर रहे हैं तो क्या सेंस बनता है। फिर उसमें से 4 अफराद ऐसे हैं कि जो असाइलम सीकर थे, जिनको पनाह की तलाश थी कि वो अमेरिका आए, उनको जो है असाइलम दरकार था। लेकिन जो बाकी 45 अफराद हैं, उन्होंने जो CBP ऐप एप्लीकेशन थी, जिसको बाइडन दौर में आप CBP एप्लीकेशन के ऊपर बाकायदा अपॉइंटमेंट लेते थे, उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल किया जाता था बॉर्डर के दूसरी तरफ से रहते हुए, फिर आपकी पूरी प्रोसेसिंग होती थी और उसके बाद आप अमेरिका में दाखिल होते थे। ये 45 लोग उस CBP ऐप के ज़रिए जो है वो अमेरिका में दाखिल हुए थे, यानी कि इनका दाखिला भी लीगल था। और अब CBP ऐप को जो है वो CBP होम में कन्वर्ट कर दिया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, और अब उसका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ डिपोर्टेशन के लिए हो रहा है। यानी कि पहले जो है जिस एप्लीकेशन के ज़रिए लोग जो है वो असाइलम लेकर या अमेरिका में एंट्री हासिल करने के लिए जो है उसको इस्तेमाल करते थे, अब वो ख़त्म करके उसको सिर्फ सेल्फ डिपोर्टेशन के ऊपर जो है वो रख दिया गया है। इनमें से जो वो बताते हैं कि जो रिपोर्ट बताती है कि 25 अफराद ने जो है वो इसी ऐप के ज़रिए जो है वो दरख्वास्त भी दी थी, और इनमें से जो 24 हैं उनको कानूनी तौर पर 2 साल के लिए मुल्क में रहने और काम करने की इजाज़त भी दी गई थी। तो ये जो तमाम लोग हैं, इनमें से 21 को जो है उनको उस वक्त अरेस्ट किया गया है जब वो मुलाकात के लिए किसी के पास आए, या उनकी जो
چیک ان ہوتا ہے، مختلف اوقات میں ان کو بلایا جاتا ہے آئس سینٹرز کے اندر، اس وقت ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا، اور یہ رپورٹ برملا کہتی ہے ان لوگوں نے کوئی قانون نہیں توڑا، کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے، کوئی ان کے ریکارڈ کے اوپر جرم نہیں ہے، ماں سوائے دو لوگوں کا وہ کہتے ہیں کہ مائنر ان کے اوفینسز موجود ہیں۔ ایک شخص کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ 27 برس کے ہیں اور ان کے اوپر منشیات رکھنے کا الزام ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ کسی اور دوست کی گاڑی میں موجود تھے جس میں سے منشیات نکلی ہیں۔ ایک اور صاحب کے بارے میں جن کی عمر پھر 27 سال ہے، انہوں نے خود کنفیس کیا تھا کہ وہ ایک نائٹ کلب میں تھے اور ان کے پاس کوئی سبسٹنس ایسا تھا کہ جو ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان دو لوگوں کے علاوہ ابھی تک کسی بھی ایسے شخص کی جو خاص کر یہ 50 افراد ہیں ان کے بارے میں کوئی کرمنل ریکارڈ پبلک میں نہیں موجود، نہ ہی گورنمنٹ نے ان کے بارے میں کوئی تفصیلات جو ہیں وہ شائع کی ہیں یا بتائی ہیں۔ اب اس میں دو تین چیزیں اور اہم ہیں۔ ایک تو سی بی پی نیوز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اس سارے معاملے کو، تو 75% جو لوگ ہیں ان 240 افراد میں، ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ملا ہے۔ ان کا یا تو امریکہ میں بھی نہیں ملا کوئی کرمنل ریکارڈ، اور نہ ہی بیرون ملک انہوں نے کوئی جرائم جو ہیں وہ سر انجام دیے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز بھی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو افراد ہیں ان کے جو جرائم کے حوالے سے جو ان کے بارے میں بات کی ہے اس کے شواہد بہت ہی کم ہیں جو پبلک میں سامنے آئے ہیں۔ اور اسی طرح کیٹو جو انسٹیٹیوٹ ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کے جو گینگ سے تعلقات کو جوڑا گیا ہے اس کی بھی کوئی جو ہے وہ تفصیلات پبلک میں نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی تصدیق ہوئی ہے۔ اور خاص کر یہ جو ایک ٹرمپ حکومت نے ایک دعویٰ کیا تھا اور ایک بات کی تھی کہ بہت سارے لوگوں کے جسموں کے اوپر ٹیٹو بنے ہوئے ہیں، اور ان ٹیٹوز کا مطلب ہے کہ یہ ٹرین ڈی اراگوا جو گینگ ہے اس کے ممبرز ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک ہیں، یہ ٹیررسٹ گروپ ہے، ان لوگوں کو امریکہ سے نکالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے جو ٹیٹوز ہیں اور یہ جو نشانات ہیں وہ ایک خاص گینگ سے جو ہے وہ منسلک ہونے کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں یا جتنے بھی لوگ، چاہے وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہے ہیں یا کورٹ کے کیسز کو دیکھتے ہیں یا کرمنل انویسٹیگیشنز کو فالو کرتے ہیں، ان سب کا یہ متفقہ خیال ہے کہ اس طرح سے کسی شخص کے ٹیٹو کی بنیاد پر اس کو ملک بدر کر دینا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں ابھی تک اس کے اوپر جو پردہ ڈلا ہوا ہے، خاص کر کے جو ٹرمپ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کے جو ہے وہ مجرمانہ ریکارڈ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، اب یہ رپورٹس جو ہیں بالکل اس کے برعکس جو ہے وہ بات کر رہی ہیں۔ ایک تو کیٹو کی رپورٹ آ گئی، اس کے اوپر ابھی تک وائٹ ہاؤس کا کوئی مفصل بیان یا کوئی اس کا جوابی جو ہے وہ جواب نہیں آیا ہے۔ صرف انہوں نے اتنا ضرور کہا ہے یو ایس اے ٹوڈے کو کہ آپ کو بجائے ان لوگوں کی حمایت کرنے کے ان لوگوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے ان کی زندگیاں جو ہے، ان لوگوں کی وجہ سے ان کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں، یا یہ ان کے جرائم کی وجہ سے ان کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ہم اکثر سنتے ہیں، جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے امریکہ میں جو ہے وہ جرائم جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی اور سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ 50 ایسے افراد جو لیگلی امریکہ میں موجود تھے ان کو بھی اس حلے میں ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کورٹس کیا کرتی ہیں، ٹرمپ حکومت اس معاملے میں کیا کرتی ہیں۔ میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔